Ovaj video prikazuje proces pripreme, podnošenja, izmene, dopune ili opoziva elektronskih ponuda na portalu javnih nabavki. Ponude za postupak javnih nabavki pripremaju se i strukturišu u grupi ponuda, odnosno virtualnoj koverti u kojoj se podnosi jedna ponuda, a u slučaju da je predmet javnih nabavki podeljen u partije, moguće je odjedno pripremiti i podneti više ponuda unutar grupe ponuda. U slučaju da je predmet javnih nabavki podeljen u partije, ponuda se smatra ponudom za partiju. Proces pripreme i podnošenja ponuda sastoji se od sledećih koraka. Registracija nove ponude, odnosno grupe ponuda. Priprema podataka o privrednom subjektu koji podnosi ponudu, odnosno ponude. Predpriprema dokumentacije koja će se priložiti u okviru ponude, odnosno ponuda, opcionalno. Određivanje sadržine grupe ponuda, odnosno za koje partije se podnose ponude, ako je predmet podeljen u više partija. Unos podataka o pojedinačnoj ponudi i prilaganje dokumentacije. Unos podataka o pojedinoj ponudi i prilaganje dokumentacije. Ovaj korak ćemo detaljnije razraditi kasnije. Potvrda podnošenja ponude, odnosno grupe ponuda. Ponude mogu da se pripremaju i podnose do roka za podnošenje ponuda. Ponude se mogu podnositi samostalno ili u ime grupe ponuđača. U slučaju da se ponuda podnosi u ime grupe ponuđača, pre ovih koraka potrebno je prethodno registrovati grupu ponuđača za postupak za koji se podnosi ponuda. Pre toga, kao preduslov za registraciju grupe ponuđača, svi članovi grupe ponuđača moraju da budu registrovani na portalu. Tek nakon što su prethodno registrovani na portalu, moguće je registrovati grupu ponuđača i njene članove. Članovi grupe ponuđača moraće putem portala da potvrde članstvo u grupi za postupak kako bi se zajednička ponuda, odnosno ponude, mogle podneti u njihovo ime. Korisnik koji priprema ponudu, odnosno privredni subjekt sa tim korisničkim nalogom, automatski se smatra članom grupe ponuđača ovlašćenim za komunikaciju sa naručiocem i kao takav je jedini ovlašćen za podnošenje, izmenu, dopunu ili opoziv ponuda. Pokazat ćemo proces pripreme ponuda na sledećem primjeru. Prijavljujem se na portal kao ponuđač. Postupak javnih nabavki za voće i povrće, za koji ćemo podneti ponude, podeljen je u dve partije i za njega sam se prethodno zainteresovala. Postupak se sprovodi kao otvoreni postupak i svaki privredni subjekt ima pravo da podnese ponudu. Ulazim u spisak mojih favorita i detalje postupka, odnosno stranicu postupka iz perspektive ponuđača. U meniju ponude nalaze se opcije: Nova ponuda. Ovim registrujem novu ponudu, odnosno grupu ponuda. U pripremi. Ovde se nalazi spisak grupa ponuda koje sam već registrovala i počela da pripremam. Podnete. Ovde se nalazi spisak ponuda koje sam već podnela. Biram opciju Nova ponuda. Na prvom koraku nalaze se podaci o naručiocu u postupku javnih nabavki, kao i podaci o kojoj je nabavci reč, a koji određuju kontekst ponude. Sve je zaključano i prelazim na sledeći korak. Od ovog trena ponuda je već registrovana u sistemu i mogu uvek da se vratim na spisak u pripremi, gde vidim grupe ponuda koje pripremam. Svi podaci koji se unose automatski se čuvaju i nije potrebno svaki put registrovati novu ponudu, nego se uvek može ponovo ući u grupu ponuda koju pripremam i nastaviti unos podataka. Prelazim na sledeći korak. Na drugom koraku određuju se podaci o podnosiocu ponude, odnosno privrednom subjektu. Podaci se automatski povlače iz korisničkog naloga, odnosno iz podatka o organizaciji u kojoj je korisnički nalog registrovan. Na ovom koraku moram naznačiti da li podnosim ponudu samostalno ili u ime grupe ponuđača. U ovom koraku ćemo podneti ponudu samostalno. Prelazim na sledeći korak. Na ovom koraku određujem sadržinu grupe ponuda
i naznačujem da ću podnositi ponude za 2 partije, voće i povrće. Takođe, na ovom koraku određujem da li želim da koristim mogućnost i predpripreme dokumentacije za ponude. Napominjemo da ova opcija nije obavezna i da je moguće odštiklirati ovu opciju. Mi želimo da koristimo ovu opciju i prelazimo na sledeći korak da pripremimo dokumentaciju koju ćemo prilagati u pojedinim ponudama. Uploadovaću nekoliko dokumenata kao primer. Prelazimo na sledeći korak. Na ovom koraku nalazi se spisak svih ponuda u okviru ove grupe ponuda. Indikator crveno X označava mi da nisam unela sve potrebne podatke u pojedinim ponudama. Unos podataka o pojedinačnoj ponudi sastoji se od sledećih koraka. Osnovni podaci o ponudi. Određivanje sadržaja ponude. Učitavanje dokumenata, odnosno dokumentacije za ponudu. Upis podataka o komercijalnim uslovima ponude. Unos podataka o podizvođačima, ukoliko je primenjivo. Unos podataka o sporazumu između članova grupe ponuđača, ukoliko je primenjivo. Prihvatanje izjava o odgovornosti. Generisanje obrasca ponude. U našem primeru prvo ću upisati podatke o ponudi za voće. Na prvom koraku upisujem podatak o broju ponude, mom internom broju kojim označavam ponude. Upisat ću vrednost 2019/01. Sledeći korak. Sadržina ponude je predefinisana od strane naručioca prilikom pripreme i objave javnog poziva i zato je spisak traženih dokumenata već zaključan. Ovo su dokumenti koje moram da učitam u ponudu. Eventualno mogu da odredim da li želim da dostavim neki dodatni dokument kojeg nije odredio naručilac. Uključit ću tu opciju. Ispod sam dužna da navedem koje dokumente ću podneti fizičkim putem do isteka roka za podnošenje ponuda naručiocu, a koje ne mogu dostaviti elektronskim sredstvima putem portala. Na primer, ukoliko tako traži naručilac, ovde mogu da navedem da ću zahtevane uzorke da dostavim do isteka roka za podnošenje ponuda fizičkim putem. Ukoliko bi koristila ovu opciju, ovde bih stavila napomenu kako ću dostaviti taj deo ponude. Ja neću koristiti tu opciju i sve ću dostaviti elektronskim putem i prelazim na sledeći korak. Na sledećem koraku uploadujem dokumente u okviru ponude. 2 su načina uploada. Direktno sa svog računara, pritiskom na Učitaj, ili povlačenjem dokumenta iz dokumenata koje sam prethodno pripremila i učitala, ukoliko sam koristila opciju predpripreme dokumentacije za ponude. Ja ću uploadovati tražene dokumente. Primetite da za pojedine dokumente mogu da naznačim da su poverljivi. U slučaju da deo moje ponude predstavlja poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavlja tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka, naznačujem da je dokument poverljiv i tada moram da napišem obrazloženje pravnog osnova zašto je taj dokument poverljiv. Primetite da uvek mogu da dodam još neki dodatni dokument u okviru zahtevanih dokumenata. U mom primeru, pod drugo, stavit ću dodatni dokument koji nije označen kao poverljiv. Na sledećem koraku
Unosim uslove ponude koji će biti elementarni delovi obrasca ponude. Unosim rok važenja ponude u danima od dana otvaranja ponude. Upisujem ukupnu cenu ponude i cenu sa PDV-om. Ispod se navode svi ostali kvantifikabilni kriterijumi za dodelu ugovora za koje moram upisati vrednost koju nudim. Kako je u mom slučaju naručilac odredio da je kriterijum za dodelu ugovora zasnovan isključivo na ceni, ovde nemam tih elemenata koje moram da upišem. Ispod se navode rezervni kriterijumi i ostali kriterijumi relevantni za zaključenje ugovora koje je propisao naručilac u okviru pripreme i objave javnog poziva. Upisaću da je rok isporuke 10 dana od dana ispostavljanja narudžbenice. Napisaću rok i način plaćanja. Ukoliko nameravam da za izvršenje dela ugovora angažujem podizvođače, ovde bih štiklirala opciju ponuđač će koristiti podizvođače. Nakon toga, otvara se dodatni korak u kojem moram navesti podizvođače i podatke o delu ugovora koji će izvršavati ako mi se dodeli ugovor. Podizvođači, za razliku od grupe ponuđača, ne moraju biti prethodno registrovani na sistemu, niti putem portala dati saglasnost da budu navedeni kao podizvođači u ponudi. Vratit ću se i isključiti opciju korišćenja podizvođača. Prelazim na sledeći korak. Na ovom koraku štikliram sve tražene izjave. Detalje u izjavama molimo da detaljno proučite i pročitate. Ja ću štiklirati opciju i prelazim na sledeći korak. Na poslednjem koraku generišem obrazac ponude iz svih do sada upisanih podataka. Otvorit ću obrazac ponude i proći kroz podatke u njemu. Ukoliko primetite da nešto u podacima nije tačno ili želite da ih promenite, pritiskom na katanac možete otključati formu za unos podataka, zatim promeniti željene podatke i na kraju ponovo kreirati obrazac ponude. Promenit ću podatak o ceni i skočiti na korak sa ponovnim kreiranjem obrasca ponude. Ovaj put sam zadovoljna svim upisanim podacima i prihvatam unete podatke. Na istovetan način upisujem podatke za drugu ponudu, povrće. Unela sam podatke za drugu partiju, odnosno drugu ponudu u grupi. Kao što se sada vidi, zelena kvačica, obe ponude su sada u potpunosti upisane. Kada kliknem na završi, sistem me pita da li želim da podnesem ponudu. Ukoliko nisam još uvek sigurna, mogu da pritisnem ne. Grupa ponuda mi se nalazi i dalje u pripremi. Mogu ponovo da uđem u nju i skočim na poslednji korak. Ponovo pritisnem završi i sistem ponovo pita da li želim da podnesem ponude. Ovog puta sam sigurna i potvrđujem podnošenje. Sistem me prebacuje na pregled podnetih ponuda, gde vidim da imam 2 ponude koje su podnete sa datumom i vremenom podnošenja. Sistem takođe šalje poruku potvrde o uspešno podnetoj ponudi. Poruku dobijam u sanduče u postupku, vidim je u svom celokupnom sandučetu unutar portala i dobijam kopiju poruke i na svoj e-mail pod kojim sam registrovana u sistemu. Nakon što sam podnela ponude, mogu da uradim sledeće operacije: izmenu ili dopunu ponude ili opoziv ponude. Nakon što smo podneli grupu ponuda sa 2 ponude, sada izmenu ili dopunu ili opoziv radimo na nivou svake pojedinačne ponude. Ući ćemo u izmenu, dopunu ponude za povrće. Za razliku od voća, gde nam je kriterijum za dodelu ugovora bio samo cena, u povrću je kriterijum za dodelu ugovora, pored cene, utvrđen i na osnovu kriterijuma kvaliteta.
Naručilac je naveo da traži da se izrazi udeo, odnosno procenat iz celokupnog asortimana namirnica koje ponuđač nudi, koji posjeduje eko-sertifikat. Recimo da smo greškom upisali 80%. Kako bismo izvršili promenu, potrebno je pritisnuti na katanac kako bi obrisali već kreirani obrazac ponude, izmenili podatke i kreirali novi obrazac ponude. Ne morate da brinete, bez obzira što ja brišem obrazac ponude i menjam podatke, ponuda koja je već podneta bit će otvorena kada nastupi datum i vreme otvaranja ponuda ako slučajno ne potvrdite izmenu, odnosno dopunu ponuda. Ja ću promeniti vrednost u 82% umesto prethodno upisanih 80%. Skočit ću na poslednji korak i ponovo kreirati obrazac ponude. Sada je moja ponuda tačna i moram potvrditi podnošenje ove izmene ponude. Da to nisam uradila, otvorila bi se ponuda koja je prvobitno podneta. Potvrđujem podnošenje izmenjene ponude. Kao što vidite, ponuda je dobila novi datum i vreme podnošenja. Takođe, dobila sam potvrdu o podnošenju izmenjene ponude. Za drugu ponudu ću napraviti opoziv. Sistem me pita da potvrdim opoziv. Kada je opozovem, ponuda neće biti otvorena. Uvek mogu, do isteka roka za podnošenje ponuda, ponovo pripremiti i podneti ponudu za partiju za koju nisam već prethodno podnela ponudu. Kada sam jednom podnela ponudu, mogu da pratim postupak javnog otvaranja ponuda na portalu. Skrećemo pažnju na još nekoliko važnih napomena. Portal kontroliše da se ponude mogu pripremati, podnositi, menjati, dopunjavati ili opozivati do isteka roka za podnošenje ponuda. Nakon toga, sistem zabranjuje bilo kakve izmene i ponude koje su podnete biće automatski otvorene. U slučaju podnošenja ponuda u ime grupe ponuđača, potrebno je prethodno registrovati grupu ponuđača i svi njeni članovi moraju biti registrovani na portalu. Nakon toga, članovi moraju dati saglasnost putem portala da žele da učestvuju u grupi ponuđača. Ponude se mogu pripremati, ali ne i podneti ako svi članovi grupe ponuđača nisu dali saglasnost. Podizvođači ne moraju, ali i mogu da budu registrovani na sistemu. Moguće je pripremati više paralelnih ponuda za isti predmet, odnosno partije, ali se podneti može samo jedna ponuda za predmet, odnosno partiju, osim ako je naručilac dopustio varijante. Bilo kakva izmena ili dopuna ponude nakon podnošenja mora da se radi preko izmene dopune ponuda. Tek potvrđena izmena dopuna ponuda zamenit će originalno podnetu ponudu. Poverljivost delova dokumentacije u ponudi naznačuje se prilikom pripreme ponude. Naznačena poverljivost mora imati pravni osnov. Naznačeni ili nenaznačeni indikatori poverljivosti u ponudi imaju direktan uticaj na proces uvida u ponude, odnosno dokumentaciju u postupku putem portala i ponuđač može da ih traži nakon donošenja odluke u postupku. Ovaj materijal objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo su odgovorni Uprava za javne nabavke i konzorcijum predvođen GIZ International Services i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.